في قناة العلم نور الدنيا. اليوم جبت لكم devoir de français numéro 1. نبدأ على بركة الله. Le texte. Un autocar s'est renversé causant la mort de 21 personnes la nuit de samedi à dimanche. L'accident s'est produit vers 2 heures du matin sur une route nationale reliant Thiat à Rélisan. L'autocar s'est renversé en fait une chute dans un ravin, a déclaré le responsable de la communication de la protection civile, le commandant Farouk Achour. La Parisien, le 25/3/2012. نبداو les questions. Compréhension de l'écrit. Encadre la bonne réponse. Ce texte est une fable, un conte, une brève. عندنا هنايا une brève. نجيبو هذا نديرو une brève. عندنا Ce texte rapporte un méfait, un accident, un insolite. Un méfait زعما حاجة واحد دار حاجة ماشي مليحة. Un accident et insolite c'est حاجة bizarre. Insolite نبداو صافي accident. هنا عندنا accident. Doit-on extraire ce texte? C'est هنا accident زعما accident يعني من يتحدث قالك accident في الطريق. Répond par vrai ou faux. Les faits de cette histoire sont imaginaires. هما هنايا ماشي imaginaire réel. فهنا نديرو vrai. 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 Il y avait trop de morts. قالك كاين بزاف موتى. صح. هنا خطأ. الله تسمحولي. عندنا هنايا dans la rue قالك souligne la bonne réponse ou partons trouver cet événement dans la rubrique sport. B politique. C société. هنا عندنا المجتمع société. عندنا هنا complète le tableau suivant. Qui هنا عندنا un autocar. Quoi un accident ou عندنا هنايا قالوا لنا sur une route nationale reliant Tiaret à Rélisan. Quand هنا دارونا بزاف وقتاش كون قالوا لنا la nuit de samedi à dimanche. هذا تاني vers 2 heures du matin. ونقدروا نديروا العادات اللي من تحتها نقصوا منها نهار. هذه وقتاش داروها في لو بريس. عندنا comment كيف l'autocar s'est renversé en fait une chute dans un ravin. dans un ravin. عندنا relève de texte le champ lexical du mot accident. هنا قالوا لنا 3 mots. accident شنو هما الحاجات المتعلقة. نقدروا نديروا un autocar. نقدروا نديروا le mort معناتها الموتى. c'est produit 2 heures du matin la route nationale. la route نقدروا نديروا la route parce que l'accident دائما تجي في la route. l'autocar renversé un fait chute. نقدروا نديروا chute. protection civile تاني كاين بزاف حاجات. conjugue les verbes au passé composé. عندنا le bus causé un accident mortel. عندنا le bus a l'auxiliaire avoir causé. نحو ال نديرو ال a ودايما لاكورد ما كاش مع avoir. نحو la deuxième phrase. Les agents de la protection civile arrivés alors pour évacuer les victimes. عندنا arriver لازم نستعملو l'auxiliaire être. صافي هنا عندنا l'auxiliaire être les gens de la protection civile بزاف. صافي نديرو sont arrivés ونديرو تاني le s.
accord si c'est nécessaire, la participe passé mis entre parenthèses. Les personnes blessées ont été évacuées. ما عندناش accord parce que l'auxiliaire c'est avoir. L'auxiliaire avoir. Maintenant la police et les pompiers ont fini parce que l'auxiliaire avoir ثاني. عندنا les situations d'intégration. À partir du table suivant, rédige une brève. N'oublie pas la conjuguer les verbes au passé composé et l'accorde correctement le participe passé qui un maçon, quoi, une chute mortelle ou une maison à Hammam Bouhadjar quand je dis enfant de matinée. Comment perdu son équilibre. حبيتو ديروها لي في التعليقات. نقول لكم على ملي يتحدث كي هنا عندنا ماسون كوا عنده شوت مقتل طاح في الارض و في ميزون دا حمام بو حجار كون لو jeudi en fin de matinée بالخميس في لافان تاع الصباح. comment perdre son équilibre. l'équilibre تاعو perdu. أنا ديروها لي زعما نقولوا لي dans une maison à حمام بوحجار le jeudi en fin de matinée un maçon perdu المهم perd son équilibre et دار une chute mortelle. هكا قولوها لي ديروها لي ونقول لكم لا صحيحه ولا لا نصحكم الاخطاء. وهكا خلاص فيديو اليوم. تلقاو في فيديو جديد وبلا ما تنساو الاشتراك في قناة العلم نور الدنيا واللايك وباي.